सुधीर सुधीर नाम है मेरा, प्यार से लोग भाई बोलते हैं। तुम लोग के गैंग का नाम क्या है? सुधीर भाई, हम लोगों का कोई भूल नहीं है। हम लोगों को আমি কোনো গ্যাংসের জড়িত নয়। আপনি हम लोग যদি জড়িত হয় আমাদের পরিচয় করো করছে করি শাস্তি দিয়ে কিন্তু আমাকে দিছে আমার কোনো গ্যাং নাই। সুধীর ভাই দাদা সাই নামাজবিন সিদ্দিকী মোৰ আদৰ্শ, মোৰ প্ৰেৰণা। মই এক্টিং কৰি খাম বুলি আহিছো জীৱন। भाई 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 भाई, या तो पूरा असमी में बोल या फिर पूरा हिंदी में बोल। ये खिचड़ी पका के मत बोल। রঘুলে ফুল লাগানো যায়। 70